urusan. Contoh misalnya sesuai dengan kondisi yang disampaikan. Contoh misalnya musalsal bil id, berarti musalsal tersebut, hadis tersebut disampaikan hanya saat hari raya atau yaumul id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Atau musalsal bi yaumil jum'ah, berarti hadis tersebut disampaikannya ketika hari Jumat. Ada musalsal bil musafahah, berarti disampaikannya ketika bersalaman. Ya. Ada musalsal misalnya bil awaliyah, berarti musalsal tersebut, hadis tersebut biasanya disampaikan ketika awal sebuah majelis, kemudian menyampaikan musalsal tersebut. Ya. Dan di antara biasanya sebelum ada majelis misalnya hadis dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum al-muttasil. Min syekhina Syekh Dr. Ali Al-Ustaz Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir dahulu, ulama besar di Mesir, yang bersambung kepada Abdullah bin Amr bin As, an Maudhaw bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum atau yarhamkum. Ada yang lafaz yarhamukum, ada yarhamkum man fis sama. Ya. Ar-rahimun yarhamur rahman. Ar-rahimun, orang-orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Ya. Tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamkum man fil ardi, berkasih sayanglah kalian di muka bumi ini, saya yarhamkum man fis sama, akan memberikan kasih sayang apa yang dia ada di langit. Bukan berarti kemudian Allah ada di langit, tidak, ya. Allah tidak bertempat, Allah tidak membutuhkan tempat, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalaupun ada hadis yang mengatakan bahwa aina Allah kemudian fis sama, bukan menandakan bahwa Allah ada di langit, ya. Kalau Allah ada di langit berarti Allah butuh tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau seperti itu nanti ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Sina, berarti Allah ada di bukit itu, ya enggak, ya. Enggak bisa seperti itu, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak seperti makhluknya, ya. Tidak ada yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakata, ya. Ajazkum kama ajazani masyayikh. Nah, sekarang kita membaca tentang Safinatun Najah. Safinatun Najah ini adalah fikih Syafi'i dasar. Di dalam mempelajari fikih sebaiknya bukan hanya fikih, semua disiplin ilmu hendaklah kita mempelajarinya dari dasar. Jangan loncat-loncat, ya. Baru pertama kali belajar fikih langsung belajar fiqhul Islam wa adillatuhu. Karya Wahid Zuhaili. Pusing-pusing kepala kita, ya. Atau belajar tajwid, baru belajar tajwid alif bata sajim majanda jelas, ya. Belum paham, tahu-tahu udah belajar ilmu qiraat, paham pusing. Jadi belajar segala sesuatu itu berjenjang, mulai dari dasar, baru kemudian naik. Dalam fikih misalnya, kalau belajar langsung fikih 4 mazhab, pusing kepala kita. Satu mazhab aja kadang masih belum menguasai, maka yang terbaik ya, kalau kita yang akan belajar fikih, belajarlah fikih yang sekiranya tempat kita tinggal itu banyak dipakai. Kalau kita tinggalnya di Indonesia, paling banyak memakai fikih
Syafi'i, maka pelajarilah dulu fikih Syafi'i. Kalau kita tinggal di Saudi, fikihnya adalah fikih Hambali, maka pelajarilah fikih Hambali, dimulai dari dasar. Kalau fikih Syafi'i yang dari dasar adalah Safinatun Najah. Safinatun Najah yang termasuk dasar, kemudian naik sedikit ada matan takrib, ya. Ada matan takrib atau matan Abu Syuja, baru kemudian nanti ada syarahnya, penjelasannya dari Fathul Qorib atau Kifayatul Akhyar atau Al-Imtah, ya, dan lain sebagainya, atau Al-Iqna dan lain sebagainya, baru termasuk juga nanti ada Hasyiah Bajuri dan seterusnya. Seperti itu, belajar itu jangan langsung loncat-loncat, ya, dari dasar. Pun demikian dengan tajwid, dimulai dari dasar dulu. Kemarin kita sudah belajar Tuhfatul Atfal, kemudian Jazariyah, ada nanti Al-Mufid fi ilmi tajwid, kemudian nanti ada As-Salsabil Asyafi dan lain sebagainya. Itu jadi belajar bertahap. Maka hari ini kita belajar, kita membaca matan Safinatun Najah. Nanti silahkan untuk lebih detailnya bisa nanti membaca, ada syarahnya, ada Kasifatus Syaja juga bisa, itu syarah daripada matan Safinatun Najah. Dan yang kita baca adalah sesuai dengan yang kita dapatkan, meskipun ada yang hanya sampai bab sholat saja, ada yang semuanya, tapi yang saya yang akan sampaikan malam ini hanya yang sampai bab sholat saja. Adapun yang lebih lengkap kemarin, semester kemarin sudah kita bacakan, yaitu matan Abu Syuja. Ada juga yang semisal seperti matan Abu Syuja, ada Yaqut An-Nafis. Yaqut An-Nafis ini juga sama, hampir mirip seperti Abu Syuja. Ini saja kalau kita mengajarkan matan Abu Syuja, nanti ada beberapa pendapat yang muktamad. Tapi dalam matan Abu Syuja ada beberapa yang bukan muktamad. Kemarin pas semester kemarin sudah kita kirim, ya, yang muktamadnya sudah kita kirim, ya, termasuk matannya. Nah, sekarang kita baca matan Abu Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Safinatun Najah bagus. Safinatun Najah. Safinatun Najah apa Abu Syuja? Enggak, Safinatun Najah. Abu Syuja kan sudah. Tadi Abu Syuja ngomong kita. Tadi oh ya, ya. Nyebutnya tadi. Matan Safinatun Najah. Nah, ya, silakan buka halaman 15. Halaman 15. Ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab matni Safinatun Najah fi ma yajibu 'ala al-'abdi li maulah ala mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu li Syekh al-'alim al-fadil Salim ibn Samir al-Hadrami rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiy wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala faslun fi arkanil Islam. Arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala faslun fi arkanil imani. Arkanul imani sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah ta'ala. Qala faslun fi ma'na kalimati tauhid wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin min al-wujud illa Allah. Qala faslun fi alamatil bulugh. Qala alamatul bulugh thalathatun, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha, wal ihtilami fi dzakari wal untha li 9 sinina, wal haidu fi untha li 9 sinin. Qala faslun syurutul ijza ila hajari fil istijaba. Syurutul ijza ila hajari thamaniyah, an yakuna bi thalathati ahjarin wa yunqi al mahal wa la yajifa najasu wa la yantakhila wa la yatra alayhi akhar ولا يطرأ عليه آخر ولا يجاوز صفحته وحشفته ويصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة. lanjut. Sudah kami kalau musannaf rahimahullah taala fasal fi faraidil wudu'i, wudhu'i sittatun al-awwal an-niyatu wa tsani wa sunnati
الثالث غسل اليدين Yang lain didengar. مرفقين الرابع مسح شيء من الرأس الخامس غسل الرجلين مع الركعتين السادس الترتيب فصل في النية والترتيب النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب وتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه والترتيب ألا يقدم عضو على عضو فصل في أحكام الماء الماء قليل وكثير والقليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه إن لم يتغير والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فصل في موجبة الغسل موجبة الغسل ستة إيلاج الحفشة في الفرد إيلاج الحشفة في الفرد وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت فصل في فروض الغسل فروض الغسل اثنان النية وتعميم البدن بالماء قال فصل في شرائط الوضوء شروط الوضوء 10 الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وألا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. Nanti terjemahannya saya kirim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darin amin. Qala faslun fi nawaqidil wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-maniyah. At-tsani zawalul aqli bi nawmin aw ghairihi illa nawama qa'idin mumakkinin maq'adatahu min al-ardi. As-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Ar-rabi'u massun kubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'i. Qala faslun fi ma yahrumu 'alal muhdisi man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani wa yahrumu bil haidi 10 asya'a as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani was shaumu wat talaqu wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu wal istimta'u bima baina surati war rakbah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل في أسباب التيمم. أسباب التيمم 3: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم وغير المحترم ستة: تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العنقور والخنزير. قال المصنف فصل في شروط التيمم. شروط التيمم 10: أن يكون بتراب وأن يكون التراب طاهرا وألا يكون مستعملا وألا يخالطه دقيق ونحو وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم بكل فرد.
فصل في فرائض التيمم. فروض التيمم 5: الأول نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المسحتين. فصل في مبطلات التيمم. مبطلات التيمم 3: ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده. Ya, cukup lanjut. قال المصنف فيما فصل فصل فيما يدخل من النجاسة الذي يدخل من النجاسة 3: الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ، وما صار حيوانا. Ya, cukup sampingnya. فصل في أقسام النجاسة. النجاسة ثلاثة: Waladhatun Mukhafafatun mutawassitatun tun Najasatul kalbi wal khinziri wa farqi ahadihima Dona syahid hadi lam yata'amfi wal adali wa ya. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحيض والنفاس. أقل الحيض يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما بلياليها، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد بأكثره. أقل النفاس مجة وغالبه 40 يوما وأكثر 60 يوما. قال فصل في أعذار الصلاة. أعذار الصلاة 2: النوم والنسيان. فصل في شروط الصلاة. شروط الصلاة 8: طهارة الحدثين وطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفرضيتها ولا يعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات. الأحداث 2: أصغر وأكبر. فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. العورات 4: عورات الرجل المطلق والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن وعند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة. فصل في أركان الصلاة. أركان الصلاة 17: الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام على القادر في الفرض، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فيه، السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه،
الحادي عشر الجلوس بين السجدتين الثاني عشر الطمأنينة فيه الثالث عشر التشهد الأخير الرابع عشر القعود فيه الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه السادس عشر السلام السابع عشر الترتيب فصل في نية الصلاة نية ثلاثة درجات إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل وتعيين والفرضية وإن كانت النافلة مؤقتا كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين وإن كانت نافلة مطلقا وجب قصد الفعل فقط مطلقة وجب قصد الفعل فقط الفعل أصلي والتعيين ظهرا أو عصرا والفرضية فرضا فصل في شروط تكبيرة الإحرام شروط تكبيرة الإحرام 16 أن تقع حالة القيام في الفرد وأن تكون بالعربية وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين اللفظين ولا يمد همزة الجلالة وعدم المد باء أكبر وألا يشدد الباء وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين وألا يزيد واوا قبل الجلالة وألا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة أي يسمع نفسه جميع حروفها دخول الوقت في المؤقت وإيقاعها حال الاستقبال وألا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام فصل في شروط الفاتحة 10 الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة وقراءة كل آياتها ومنها البسملة وعدم اللحن المخل بالمعنى وأن تكون حالة القيام في الفرض وأن يسمع نفسه القراءة وألا يتخللها ذكر أجنبي فصل في تشديدات الفاتحة 14 بسم الله فوق اللام الرحمن فوق الراء الرحيم فوق الراء الحمد لله فوق اللام الجلالة رب العالمين فوق الباء الرحيم فوق الراء الرحيم فوق الراء مالك يوم الدين فوق الدال وإياك نعبد فوق الياء وإياك نستعين فوق الياء اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد صراط الذين فوق اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام فصل في رفع اليدين عند التكبير يسن رفع اليدين في 4 مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأول فصل في شروط السجود 7 أن يسجد على 7 أعضاء وأن تكون جبهته مكشوفة والتحامل برأسه وعدم الهوي لغيره ولا يسجد على شيء يتحرك بحركته وارتفاع أسافله على آله والطمأنينة فيه. Berkaitan dengan sujud, ya, di antara yang tidak diperbolehkan saat sujud yaitu terhalangnya jabhah. Karena ada 7 bagian dalam sujud yang harus menempel saat sujud. Pertama, nih. Yang kedua telapak tangan. Yang ketiga, kedua lutut. Ini kedua telapak tangan, 2. Kedua lutut, 4. Kedua jari kaki, 6. Tambah ini 7. Nah, ketika sujud, ya, jangan sampai kemudian dahi kita terhalang oleh sesuatu benda, ya, contoh seperti ini. Yang mana benda itu ketika kita sujud dia menghalangi dahi kita, kemudian ketika berdiri dia ikut bersama badan kita, ya. Contoh misalnya topi atau ini seperti ini, maka ini tidak boleh karena ada bagian yang tidak menempel. Adapun kalau kemudian kita letakkan seperti sajadah atau sarung tangan,
sapu tangan, ya. Kemudian saat sujud dijadikan tempat sujud. Ketika berdiri dia tidak ikut bersama kepala kita, maka tidak mengaku, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ketika kita ruku, ketika kita sujud, dia menghalangi jidat kita. Kemudian ketika berdiri, dia yang penghalang tersebut ikut bersama kepala kita, maka itu tidak diperbolehkan. Karena itulah ketika sholat ini dahi kita nih, itu yang lanjut. Siapa yang membaca? Bisa membaca. lanjut. Khatimah. Khatimah fi a'dha'i sujud. A'dha'u sujud sab'ah. Al-jabhah wa butun al-kaffaini wa rukbatani wa butun asabi' ar-rijlaini. Qala faslun fi tashdidat at-tashahhud. Tashdidat at-tashahhud 21. Khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. At-tahiyyat 'ala at-ta' wal ya. Al-mubarakatus salawatu 'ala as-sad. At-tayyibatu 'ala at-ta'i wal ya. Lillahi 'ala lamil jalal. Assalamu 'ala as-sin 'alaika ayyuhan nabiyyu 'ala al-ya'i wan nuni wal ya'. Wa rahmatullahi 'ala lamil jalal wa barakatuhu assalamu 'ala as-sin 'alaina wa 'ala ibadillahi 'ala lamil jalal as-salihina 'ala as-sad. Asyhadu an la ilaha 'ala lami alf 'ala lami alfin illallah 'ala lami alifin wa lamil jalal. Wa asyhadu anna 'ala nun Muhammadan Rasulullah 'ala mim Muhammadin wa 'ala ra'i wa 'ala lamil jalal. Qala faslun fi tashdidatis salati 'ala nabiy salatu. Qala faslun fi tashdidatis salat 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tashdidatu aqallis salati 'ala nabiy arba'. Allahumma 'ala lami wal mim. Salli 'ala lami 'ala Muhammad 'ala mim. Qala faslun fi aqallis salam. Aqallus salam assalamu alaikum. Tashdidus salami 'ala sin. Qala faslun fi awqatis salat. Awqatis salat khamsah. Awwal waqti az-zuhri zawalus syamsi wa akhiruhu masiru dhillis syai'i mithlahu ghaira dhillil istiwa. Wa awwal waqti al-'asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syams. Wa awwal waqti al-maghrib ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Wa awwal waqti al-'isha'i ghurubus syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajri as-sadiq. Wa awwal waqti as-subhi tulu'ul fajri as-sadiq wa akhiruhu tulu'ush syamsi. Al-ashfaqu thalatha ahmar wa asfar wa abyad. Al-ahmar maghrib wal asfar al-abyad isha'. Wa yundabu ta'khiru salat al-isha' ila an yaghiba ash-shafaq al-asfar wal abyad. Qala faslun fil awqat allati tahrumu fiha as-salat. Tahrumu as-salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarimun fi khamsati awqat. 'Inda tulu'i asy-syamsi hatta tartafi'a qadra rumh. وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغرب وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب. قال فصل في سكتات الصلاة. سكتات الصلاة. قال فصل في سكتات الصلاة. سكتات الصلاة ست. بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح وبين دعاء الافتتاح والتعامل وبين الفاتحة والتعهد وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة وبين السورة والركوع. قال فصل في الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة. الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة أربعة: الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. الطمأنينة هي سكون بعد حركة بحيث بحيث يستقيم كل عضو محله بقدر سبحان الله. قال فصل أسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو أربعة: الأول ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض. الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. قال فصل في أبعاد الصلاة.
أبعاد الصلاة 7: التشهد الأول وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والقنوت وقيامه، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه. Ya, berkaitan dengan sunnah ab'ad, hanya ada di dalam mazhab Syafi'i, ada istilah sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ya. Sunnah ab'ad ini adalah sunnah-sunnah yang menyertai sunnah ab'ad ini yaitu berupa qunut subuh, kemudian tasahud awal. Ya. Ini yang sering terjadi terkadang ketika kita lupa. Mau di kafe nggak selesai? Enggak, Ketika kita lupa, Bapak contoh. kelas sana ya, senang. Pada rakaat kedua, seharusnya kita tahiyat, duduk tahiyat. Tahu-tahu kita berdiri. Allahu Akbar. Loh, tadi tahiyatnya ketinggalan. Dalam aturannya, kalau kita sudah berdiri tegak seperti ini, dalam keadaan sudah dalam posisi pindah dari satu rukun ke rukun lain, maka kita tidak boleh kembali ke rukun yang sebelumnya. Kalau kita kembali ke rukun sebelumnya, maka batal salat kita. Ya. Contoh, pada rakaat kedua yang seharusnya kita tahiyat setelah sujud, seharusnya tahiyat pertama. Tahu-tahu kita lupa. Allahu Akbar. Pas sudah gini baru ingat, loh, tadi belum tahiyat pertama, maka tidak boleh kita balik lagi. Ya, balik lagi kemudian tahiyat. Kemudian kita ganti dengan sujud sahwi, tidak boleh, batal sholat kita. Ya, kenapa? Karena kita kembali ke rukun sebelumnya. Kalau sudah sempurna dari rukun ke rukun setelahnya, maka tidak boleh kembali ke rukun sebelumnya. Nah, lupanya kita tahiyat awal masuk kategori sunnah ab'ad. Ya. Karena tahiyat awal bukan bagian daripada rukun. Ya, ketika kita lupa meninggalkan tahiyat awal, maka tidak masalah. Kita lanjutkan sholat kita tanpa tahiyat pertama. Ya. Berarti kita melanjutkan misal sholat maghrib, ya, sudah tadi tahiyat pertama lewat, ya, langsung berarti kita sudah masuk rakaat ketiga. Sempurnakan rakaat ketiga, selesai tahiyat terakhir, berarti pada rakaat ketiga sebelum salam baru kemudian kita sujud sahwi. Nah, itu bagian daripada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yaitu meliputi qunut subuh dan tahiyat pertama. Kalau sunnah ab'ad ini ditinggalkan dalam mazhab Syafi'i, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Pun demikian ketika lupa berkunut, dalam mazhab Syafi'i disunahkan sujud sahwi. Bagaimana kalau kemudian tidak sujud sahwi? Ya kembali ke hukum, namanya juga sunnah. Ya, ketika ditinggalkan ya tidak berdosa. Yaitu dalam mazhab Syafi'i ada nama sunnah ab'ad. Ada juga sunnah hayat. Sunnah hayat ini adalah sunnah-sunnah yang bukan termasuk sunnah ab'ad. Contoh, ketika kita sujud ruku, kita disunahkan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya. Ketika Sami Allahu liman hamidah, kita tidak membaca Rabbana walakal hamd, tahu-tahu langsung sujud, ya, sujud Allahu Akbar. Maka yang seperti ini, ya, namanya apa? Sunnah hayat. Nah, ketika sunnah hayat ini ditinggalkan, maka tidak ada kesunahan untuk diganti dengan sujud sahwi. Itu perbedaan antara sunnah hayat dengan sunnah ab'ad. Nah, lanjut saja. Qala faslun fi mubtilatis salat. Tabtul salat bi 14 faslan. Bil hadathi wa bil wuqu'i najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Wa inshaqil 'awrati illam tusdal halan. Wa tudqi bi harfaini aw harfin muhimin 'amdan. Wa bil fatiri 'amdan. Wal akli kathiri nasiyan. Wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Wal wasbatil fahishati wal darbatil mufridah. وزيادة ركن فعلي عمدا والتقدم على إمامه بالركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر ونية قطع الصلاة وتعليق قطعها بشيء والتردد في قطعها. قال فصل فيما تلزم فيه نية الإمامة. الذي يلزم فيه نية الإمامة 4:
al-jum'ah wal mu'adah wal manhura jama'ah wal mutaqaddimah bil matar. Ya. Ustaz Nur Wafi baca di syurutil qudwah. Halaman 45 di syurutil qudwati. قال فصل في شروط القدوة. شروط القدوة 11 ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، وألا يعتقد وجوب قضائها عليه، وألا يكون مأموما ولا أميا، وألا يتقدم عليه في الموقف، وأن يعلم انتفاذات إمامه، وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا، وأن ينوي القدوة أو الجماعة، وأن يتوسط ونظم صلاتهما، وألا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة، وأن يتبعه. قال فصل في صور القدوة. صور القدوة 9 تصح في 5: قدوة رجل برجل، وقدوة امرأة برجل، وقدوة أنثى برجل، وقدوة امرأة بأنثى، وقدوة امرأة بامرأة. وتبطل في 40: قدوة رجل بامرأة، وقدوة رجل بأنثى، وقدوة أنثى بامرأة، وقدوة أنثى بأنثى. قال فصل في شروط جمع التقديم. شروط جمع التقديم 4: البداءة بالأولى ونية الجمع فيها، والموالاة بينهما. البداءة بالأولى ونية الجمع فيها، والموالاة بينهما، ودوام العذر. قال فصل في شروط جمع التأخير. شروط جمع التأخير 2: نية التأخير، وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها ودوام العذر إلى تمام الثانية. قال الفصل في شروط القصر. شروط القصر 7: أن يكون سفره مرحلتين، وأن يكون مباحا، والعلم بجواز القصر ونية القصر عند الإحرام، وأن تكون صلاته رباعية، ودوام السفر إلى تمامها، وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. قال فصل في شروط الجمعة. شروط الجمعة 6: أن تكون كلها في وقت الظهر، وأن تقام في حفظة البلد، وأن تصلى جماعة، وأن يكون 40 أحرارا بالغين مستوطنين، وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد، وأن يتقدمها خطبتان. قال فصل في أركان الخطبتين. أركان الخطبتين 5: حمد الله فيهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، والوصية بالتقوى فيهما، وقراءة آية من القرآن في إحداهما، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الآخرين. قال والمؤمنات في الآخرة. قال فصل في شروط الخطبتين. شروط الخطبتين 10: الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، والقيام على القدر، والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، والموالاة بينهما وبين الصلاة، وأن تكون بالعربية، وأن يسمعها المعروف، وأن تكون كلها في وقت الظهر. قال فصل فيما يلزم الميت. الذي يلزم للميت 4 خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال فصل في غسل الميت. أقل الغسل تعميم بدنه بالماء، وأكمله أن يغسل السوأتين، وأن يزيل القدر من أنفه، وأن يوضئه، وأن يدلك بدنه بالسدر، وأن يصب الماء عليه 3. قال فصل في تكفين الميت. أقل الكفن ثوب يعمه، وأكمله للرجل 3 لفائف، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. قال فصل أركان صلاة الجنازة. أركان صلاة الجنازة 7: الأول النية، الثاني 4 تكبيرات، الثالث القيام على القدر، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، السادس الدعاء للميت بعد
فيه حفرة تكتم رائحته وتحوشه من السباع وابنه قامة وبسقط ويوضع خطه على التراب ويجب توجيهه إلى القبلة. ولا فصل فيما ينبش له الميت. ينبش الميت ل4 خصال بالغسل إذا لم يتغير ولتوجيهه إلى القبلة وللمال إذا دفن معه وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته. Ya, qala faslun fi hukm al-isti'anat. Al-isti'anat 4 khisal mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Wal mubahatun hiya taqribul ma'i wa khilaful aula hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Wal makruhatun hiya liman yaghsilu a'dha'ahu wal wajibatu hiya lil maridi 'inda al-ajz. Wal faslun fi ma tajibu fihi az-zakata al-amwal allati talzamu fiha az-zakatu 6 anwa'. An-na'am wan naqdani wal mu'asyaratu wa amwalut tijarati wajibuha rubu' usyri qimati urud tijarah war rikazu wal mahdin. Ila huna intaha ma katabal muallif Safinatun Najah rahimahullah ta'ala. Sudah selesai kita baca matan Safinatun Najah. Adapun yang selebihnya itu tambahan dari pengarang yang lain. Subuh Ramadan tambah. Apa? Yang subuh Ramadan tambah. Ya, yang setelahnya itu adalah tambahan. Jadi sampai situ saja yang kemarin yang karangan asli beliau. Adapun yang setelahnya adalah tambahan. Nah,